अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अब तक हमने सूरह यासीन की 32 आयत तक पढ़ा था और उसकी तफसीर पढ़ी थी। लास्ट में जो वाक़या था रसूलों के बारे में कि 3 रसूल आए थे और किस तरीके से कौम वालों ने बात नहीं मानी थी, और एक शख्स आया था दूर दराज से और किस तरीके से ईमान लाया था और किस तरीके से उसे शहीद कर दिया गया था। तो इस आयत के ज़रिए जो आयत हैं अल्लाह ताला हमें क्यों बताता है, इसलिए बताता है कि हमें भी वो तरीक़ा सिखाए कि जब ऐसे कोई हालात हों हमें पेश आएँ तो हमें किस तरीके से उनको फ़ेस करना होगा और किस तरीके से हमें जो है हालात में जवाब देना होगा। अक्सर हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर दीन पर चलने लगे हैं, भले ही पहले गाफिल हों और अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दे दी और दीनदारी करने लगे दीनदारी, तो लोग जो हैं अक्सर दीनदारी के ख़िलाफ़ होते हैं। जैसे पर्दे को ही ले लें, अगर हम ज़्यादा हिजाब करने लगे, पर्दा करने लगे, तो जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनका कहना ये होता है कि क्यों इतना हिजाब करती हो, क्यों इतना पर्दा करती हो, दुनिया में रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस तरीके से तो चलता रहेगा। या लोगों का ऐसा होता है कि क्यों इतनी दीन में घुसी हुई हो, कुछ दुनिया की तरफ भी देख लो, और दुनिया में रहना है तो दुनिया के हिसाब से भी चलना होगा। ये जो है हकीकत में ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोच रखते हैं कि दुनिया के हिसाब से दुनिया में इसीलिए भेजा गया है कि दुनिया के हिसाब से रहें, जो दुनिया कर रही है उसी हिसाब से हमें भी करना चाहिए। तो इस मौके पर हमें किस तरीके से जवाब देना चाहिए, जो कि उस शख्स ने जवाब दिया था कौम वालों को। क्या जवाब था कि आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। यानी आज मैं अगर कर रहा हूं तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि लौट कर तुम्हें भी उसी की तरफ जाना है। उसके आगे की आयत नंबर 33। व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैता अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून। अब यहाँ से जो आयत शुरू हो रही हैं वो अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियाँ जो कायनात में फैली हुई हैं, जिनकी तरफ हम गौर नहीं करते हैं, जिन्हें हम ये समझते भी नहीं हैं कि ये वाकई अल्लाह की निशानी है, और इसमें कितनी नसीहतें छुपी हुई हैं जो हम अगर गौर करें कुरान में जो मिसालें दी गई हैं इन निशानियों की, उनकी तह में जाएँ तो पता चलेगा हमें कि ये निशानियाँ जो हैं अल्लाह ताला ने क्यों बताई हैं, और इन तमाम निशानियों में हमारे अपने ही फ़वाइद छुपे हुए हैं, हमारे अपने ही फ़ायदे छुपे हुए हैं। तो अल्लाह ताला इन आगे की आयत में जो है अपनी तमाम निशानियों को बता रहे हैं कि किस तरीके से कायनात के चप्पे चप्पे में निशानियाँ फैली हुई हैं। आप अगर गौर व फ़िक्र करें, अल्लाह ताला को जानने की कोशिश करें, अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करना चाहें, तो यकीनन जब आप इन निशानियों पर गौर करेंगे तो यकीनन आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी और अल्लाह ताला का खौफ भी तारी हो जाएगा। और जो सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए दोनों चीज़ों का होना लाजमी है, अल्लाह का खौफ भी और अल्लाह ताला से मोहब्बत भी। यानी हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपना ज़ौक़ और अपना खौफ दोनों चीज़ें अता फ़रमाए। इसका आयत का तर्जुमा है कि इन लोगों के लिए बेजान ज़मीन एक निशानी है, हमने उसको ज़िंदगी बख्शी और उससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। यानी ज़मीन की तरफ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ज़मीन जो है ये मिट्टी, जिसको बज़ाहिरी तौर पर अगर हम देखें, उसको अगर छू कर देखें तो हमें वो बेजान लगेगी, ऐसा लगेगा कि इसमें क्या फ़ायदे हमारे लिए हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी तरफ गौर करें कि ये ज़मीन, ये जो मिट्टी है, इसमें कितनी हमारे लिए निशानियाँ हैं कि ये इस मिट्टी का काम क्या है कि हमें तो बज़ाहिर एक सी लगती है, लेकिन अलग अलग तरह की मिट्टी होती है जो कि अलग अलग पौधे पेड़ पौधे लगाने के लिए मुनासिब होती है। कि कहीं की मिट्टी जो है, पहाड़ी इलाकों की मिट्टी जो है वो कुछ और फ्रूट्स के लिए बेहतर है, और जो चटियल मैदान है वहाँ की जो मिट्टी है वो किसी और के लिए मौजू है। तो ये अलग अलग तरह की मिट्टियाँ जो हैं अलग अलग तरह के लिए ये पेड़ पौधों के लिए मुनासिब होती हैं। और फिर जो ये बीज जब डाला जाता है, फिर किस तरीके से वो मिट्टी जो है सहारा देती है उसे, और फिर हवा पानी और रोशनी तमाम चीज़ों से तक़वियत हासिल करके वो एक पौधा बनता है, एक दरख्त बन जाता है, और उसमें से जो फल और जो सब्ज़ियाँ जो भी निकलती हैं वो हमारे लिए हमारे खाने के काम आती हैं। अगर हम इस चीज़ को गौर करें कि ये हमारे बस में है, क्या मिट्टी में कोई चीज़ डाली जाए और कोई एक बीज डाल दें हम और फिर उसको इस तरीके से परवान चढ़ा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह ताला की ये कुदरत है, अल्लाह ताला की एक निशानी है, किस तरीके से ज़मीन में बीज डाला जाता है और वो फलता फूलता रहता है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वजअलना फ़ीहा जन्नातिम मिन नख़ीलिन व अनाबिन वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून। जन्नात यानी जन्नत की जमा है जिसके माने होते हैं बाग, बागात हैं। नख़ील माने होता है खजूर, और आनाब कहते हैं अंगूर को, इनब कहते हैं अंगूर को, और आनाब यानी बहुत सारे अंगूर जमा है उसकी। इसी तरीके से नख़ल, जो नख़ील इस्तेमाल हुआ है वो नख़ल की जमा है, और नख़ल खजूर को कहते हैं। हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसके अंदर से चश्मे पोर निकाले ताकि उसके फल खाएं। यानी खजूरों और अंगूरों का जिक्र है, और बागात पैदा किए हैं जो जिसमें हमारे लिए मेवे हैं, फल हैं जिनको हम खाते हैं, और चश्मे जो कि पत्थरों से बहते हैं, पत्थरों में से निकलते हैं पानी। और खजूरों का और अंगूरों का यहाँ ख़ास तौर से जिक्र इसलिए आया है क्योंकि ये अहले अरब
سے मुखातिब होकर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की ये ख़ास फ्रूट्स थे खजूर और अंगूर, और कुरान में इनका जिक्र आया है और इसके अलावा बहुत सारे फलों का जिक्र आया है। यकीनन उसके फ़वाइद भी बहुत होंगे। खजूर के फ़ायदों के बारे में तो हमें मालूम है, लेकिन इसके साथ साथ अंगूर के भी बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर हम उनको पाबंदी से खाते रहें तो ये हमारे लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा साबित होती है। हमारे जिस्म को बहुत कुछ उससे फ़ायदे हासिल होते हैं। और फिर यही नहीं कि अल्लाह ताला यहाँ पर ज़िक्र कर रहा है कि अंगूर और मतलब खजूर पैदा किए और उसके बागात हैं। फिर यही नहीं, काफ़ी है कि इसके अलावा इन तमाम चीज़ें जो जो उगती हैं उसके ज़रिए फिर इंसान क्या क्या बनाता है। अगर आप गौर करें, फ्रूट्स के ज़रिए क्या क्या चीज़ें तैयार की जाती हैं, उनके जूसेस बनाए जाते हैं, क्या क्या उससे इंसान खाने के लिए अपनी अपनी चीज़ें तैयार करता है। लेकिन फिर भी ये तमाम चीज़ें वो जो खाता है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करता है और इन निशानियों की तरफ गौर नहीं करता है कि ये उसके करने की बात है, ये अल्लाह ताला का ही ने अपने हाथों से ये चीज़ें जो हैं बनाई हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लेकिन बंदे जो हैं वो नाशुक्रे बने हुए हैं। आगे है लियाकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु अयदीहिम अफला यशकुरून। ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते। यानी ये तमाम चीज़ें जो वो खाते हैं, तरह तरह की अनवा अक़साम की चीज़ें जो वो खाते हैं, लेकिन क्या वो नहीं जानते कि ये हमारी ही पैदा करदा चीज़ें हैं। क्या उनके बस की बात ही कि वो इस तरीके से कोई एक चीज़ भी पैदा कर पाते, लेकिन फिर भी वो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इनसे मज़े लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या उनका हाल है कि वो शुक्र नहीं अदा करते। इन हर हाल में नाशुक्री अदा करते हैं। वो चीज़ जो उनको एक चीज़ अगर दरियाफ़्त नहीं है उन्हें, तो 10 चीज़ें भले ही उन्हें मिल रही हों, लेकिन वो उस चीज़ की ही शिकायत करते रहते हैं। बंदों की ये खासियत है कि वो बहुत ही नाशुक्रे होते हैं। जो चीज़ें बेशुमार नेमतें उनको आसपास हैं, लेकिन वो उनका शुक्र अदा नहीं करते। आगे है सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वो ज़ात जिसने जुमला अक़साम के जोड़े पैदा किए, ख्वाह वो ज़मीन की नबातात में से हों या ख़ुद उनकी अपनी जिन्स यानी नौ इंसानी में से, या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले फरमा रहे हैं कि पाक है वो ज़ात जिसने पैदा किए जितनी भी तमाम चीज़ें हैं। अगर हम गौर करें, हर चीज़ जोड़ों की शक्ल में है। इंसान का जोड़ा यानी मर्द औरत, इसके अलावा ज़मीन से जो चीज़ें उगती हैं, जो नबातात हैं, उनमें भी जोड़े पाए जाते हैं। अगर गहराई से उसकी रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हर चीज़ का जोड़ा मौजूद है। हर चीज़ का इस तरीके से जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, हमारे अंदर जो खूबियाँ होती हैं, उनमें भी अगर हम देखें तो वो जोड़े हैं। जैसे नेकी और बदी का जोड़ा, काहिली और चुस्ती का जोड़ा, हर चीज़। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो चीज़ें जिनको तुम नहीं जानते हो, जो कि ज़मीन के तहों में हैं और खुश्की में है और आसमान पर हैं, जिनके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है, वो भी जोड़ों की शक्ल में मौजूद हैं, सिवाय अल्लाह ताला के, क्योंकि वो पाक है, उसका कोई जोड़ा नहीं। जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक पता भी चला है कि हर चीज़ जो है, ज़्यादातर तमाम चीज़ें जोड़ों की शक्ल में है, लेकिन कुरान जो है हमें 1450 साल पहले ये चीज़ बता रहा है कि हर चीज़ जो है जोड़ों की शक्ल में मौजूद है। आगे है व आयतुल लहुमुल लैल नस्लक़ु मिन्हुन नहारा फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। उनके लिए एक और निशानी रात है। हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं, और दिन हटा देते हैं तो उन पर अंधेरा छा जाता है। यानी एक और निशानी, यानी दिन और रात का भी जोड़ा है। इसी तरीके से अल्लाह ताला के सिवा हर चीज़ का जोड़ा है। अगर हम गौर करें तो दुनिया का भी जोड़ा है, और दुनिया का जोड़ा क्या है? वो आखिरत है। और रात और दिन का आना बारी बारी से अपने टाइम के मुताबिक, ज़र्रा बराबर भी देरी नहीं होती है रात के आने में और दिन के चढ़ने में। तो ये निशानियाँ भी हमारे लिए हैं कि किस तरीके से कि हम जो हैं दिन की चादर हटा देते हैं और फिर अंधेरा छा जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर अगला वक्त आता है तो सुबह की चादर, रोशनी की चादर फैल जाती है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। उसके आगे है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है, ये ज़बरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। सूरज भी अल्लाह ताला की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी है कि अगर हम गौर करें तो मुस्तक़र कहते हैं ठिकाने को। तो सूरज का जो सिलसिला है चलने का, तो वो इस तरीके से है कि एक नुक्ते से सूरज शुरू होता है चलना और फिर वहीं लौट कर वापस आ जाता है और फिर वहीं से दोबारा से चलना शुरू हो जाता है। और सूरज जब से पैदा किया गया है तब से इसी तरीके से चल रहा है कि वो अपने नुक्ते से चलता है और फिर उसी पर आकर पलट आता है और फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और ये ऐसे नहीं स्टार्ट होता है कि चलना, बल्कि उसको अल्लाह ताला हुक्म देता है, अल्लाह ताला के इज़्न से चल रहा है। और इस सिलसिले में एक हदीस भी है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो ये सूरज कहाँ जाता है, यानी उसका मुस्तक़र ठिकाना क्या है? मैंने कहा अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। फरमाया सूरज जाता है और अर्श के नीचे जाकर सजदा रेज़ हो जाता है, फिर उसे तुलू होने का हुक्म दिया जाता है और वो तुलू हो जाता है। और फिर एक वक्त आएगा जब उससे कहा जाएगा कि वापस चले जाओ, यानी उस दिन क्या होगा कि सूरज उल्टा चलेगा और मशरिक़ के बजाय मगरिब से तुलू होगा। और वो कौन सा दिन होगा? वो क़यामत का दिन होगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। सूरज जो है वो अल्लाह ताला की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी है। अगर हम गौर करें तो किस तरीके से पहले जो था ये समझा जाता था कि जो है हर चीज़ जो है, जितने भी सैयारे हैं आसमान पर, वो एक जगह पे टिके हुए हैं। लेकिन कुरान में पहले ही कह दिया गया है कि हर चीज़ तैर रही है, यानी हर चीज़ जितने भी सैयारे हैं आसमान पर जो है दिखते हैं, वो सब कुछ अब अल्लाह ताला के इज़्न के मुताबिक चल रहे हैं। फिर बाद में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि हर चीज़ वाकई जो है अपने हुदूद में तैर रही है। उसके आगे है कि वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम।
اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ یعنی سورج کی منزلوں سے مراد جو ہے وہ سورج کی سائز ہے، اور پھر سائز بھی ہے، اور پھر اس طریقے سے بھی ہے کہ اس کے اسی طریقے سے سورج کا بھی ہے کہ وہ ایک نقطے سے تو نکلتا تو ہے، لیکن اس کا ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے۔ ہم غور کریں، گرمیوں میں جو ہے وہ ٹائم سورج کا کچھ اور ہوتا ہے اور سردیوں میں کچھ اور ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے چاند کا بھی ہے کہ وہ جو ہے اس کا ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے۔ اس کی منزلیں ہیں کہ کبھی وہ جلدی نکلتا ہے، سردیوں کے وقت میں اس کی الگ ہوتی ہے طلوع ہونے کا وقت، اور گرمیوں میں الگ ہوتا ہے۔ اور جو ہے سائز بھی ہے کہ کس طریقے سے چاند جو ہے جب نکلتا ہے تو کتنا باریک ہوتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے 14ویں کا چاند جسے کہا جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے، پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ پھر کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کے مانند ہو جاتا ہے۔ جب کھجور کی جو سوکھی شاخ ہوتی ہے وہ بالکل ہی ویسے ہی ہوتی ہے جو چاند، جو 27ویں شب کا جو چاند ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یعنی سورج جو ہے وہ چاند سے بہت لاکھوں گنا بڑا ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ ایک سورج کے اندر لاکھوں کے حساب سے چاند آ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سائز میں بڑا ہے تو وہ جو ہے چاند کے اوپر حکومت کرنے لگے، چاند کو پکڑ لے کے پہلے اسے نکلنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس کا جو وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے سب چل رہے ہیں، جس کا جو وقت مقرر ہے وہ نقطہ برابر بھی اس سے دیری نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے چاند نکلنے میں دیری ہو جائے یا سورج کے طلوع ہونے میں دیری ہو جائے، سب اپنے اپنے حدود میں اپنے رب کا مطیع و فرمان بنے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے کائنات کی، ہم انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے وہ اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں، جس کام کا حکم دے دیا گیا ہے وہ جوں کا توں کر رہے ہیں۔ سورج کو جب پیدا کیا گیا ہے وہ اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ کا جو حکم دیا گیا اسی کے حساب سے چل رہا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکا ہے، جب تک چلتا رہے گا جب تک قیامت نہ آئے گی۔ جب اسے حکم دے دیا جائے گا مشرق مغرب سے طلوع ہونے کا تو وہ اپنی جو ہے رخ بدل لے گا۔ جس طریقے سے حکم دیا گیا اسی طریقے سے تمام کائنات کی ہر شے اسی طریقے سے جو ہے چل رہی ہے۔ صرف ایک انسان ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے اور وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام سیارے جو ہیں، یہ جو ہمیں دکھتے ہیں، یہ کبھی کیوں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان میں جو ہے ایک دوسرے میں جو ہے اختلاف ہو جائے، ایک دوسرے میں جھگڑا ہو۔ یہ کچھ اتنے سائز میں بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، لیکن انسان جو ہے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اس لیے ٹکراتے ہیں کہ وہ ان میں اگر کوئی کوالٹیز کچھ زیادہ ہیں، یا وہ طاقت میں زیادہ ہیں، یا وہ پیسے میں زیادہ ہیں، تو وہ اپنے آپ پر غرور کرنے لگتے ہیں، اور جو اپنے سے کمتر جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو وہ کمتر سمجھتے ہیں، ان سے ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے باعث بنتے ہیں۔ تو یہ انسان کی خوبی ہے۔ انسان کے علاوہ تمام جو کائنات کی ہر ذرہ جو ہے وہ جوں کا تو چل رہا ہے، جیسا کہ اسے حکم دیا گیا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر وقت عبادت کریں، ان کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، وہ اسی طریقے سے تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جس کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ ذرہ برابر کی دیری کیے بغیر اس کو پورا کرتا ہے۔ آگے ہے وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ایک اور نشانی بتا رہا ہے کہ کون سی نشانی ہے؟ کشتی، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کشتی کی نشانی کیوں دی گئی ہے، کہ مطلب کشتی کا مقصد کیا ہے، کیا اس میں ایسی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی کے طور پر بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر پہلے تو جس کشتی کا ذکر ہوا ہے وہ جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جس میں کہ تمام جوڑوں کی شکل میں لوگ جانوروں کو بٹھایا گیا تھا، اور کیونکہ انہوں نے ہی کشتی کی ایجاد کی تھی۔ پھر آگے ہے کہ وخلقنا لہم من مثلہ، اور اسی کی طرح لوگوں نے اور بنا لی، یعنی انہی کو دیکھ کر انہوں نے ایجاد کی تھی، پھر اس کو دیکھ کر لوگوں نے اس طریقے سے اور کشتیاں بنا لی۔ کشتیوں سے مراد وہ کشتیاں بھی ہیں جو کہ مطلب اس میں سمندر پر چلتی ہیں، اور پھر سواریاں بھی ہیں جو ہمارے کام آتی ہیں، جن پر ہم سوار ہو کر ایک شہر سے دوسری شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، جو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ ہیں۔ تو اس وقت کشتی تھی، پھر اس کے بعد جس طریقے سے ڈیولپ ہوتا رہا اور ترقی ہوتی رہی، پھر اس طریقے سے دوسرے جو تھے سواریاں آئیں جس کو انسان نے انوینٹ کیا۔ اس کے علاوہ جانوروں کو اگر دیکھ لیں، جانور بھی سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں اور اونٹ ہیں۔ اونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اونٹ جو ہے کہ عرب کی ایک بہترین سواری ہے، اور عرب ریگستانی علاقہ ہے۔ جب ریگستان میں اگر آپ چلے ریت میں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا چلنا دوبر ہو جائے، کیونکہ جہاں پر قدم رکھیں گے وہ وہیں پر دھس جائے گا۔ لیکن اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوتا ہے سائز میں، لیکن جب آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے وہ جو ہے ریگستان میں اتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہے جب انسان نہیں چل سکتے اتنی تیزی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے، اور کیوں؟ تاکہ ہم اس سے آرام حاصل کر سکیں، ان پر بیٹھ کر سواریاں کر سکیں۔ اس طریقے سے جو آگے انوینٹ ہوتی رہی جتنی بھی سواریاں لوگوں نے انوینٹ کیں، وہ ٹرین ہو، بس ہو یا ہوائی جہاز ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی نشانیوں میں سے ہیں کہ سواریاں۔ اور کشتی کا یہاں خصوصاً ذکر اس لیے ہوا ہے کہ جو کشتی جو ہے وہ سمندر میں ہوتی ہے، اور سمندر کا جو منظر ہوتا ہے وہ صرف وہی جان سکتا ہے جو کہ سمندری سفر کر رہا ہو۔ اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ جب سمندر میں انسان بیچ سمندر میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے، ایک انسان بھی نظر نہیں آتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اسے صرف دکھتا ہے آسمان اور نیچے دکھتا ہے پانی، اور دونوں کی رنگت بھی زیادہ تر سیم ہی لگتی ہوتی ہے۔ اور پھر جب کبھی اس میں سمندر میں جو ہے
طوفان آتا ہے تو اتنا ڈینجر ہوتا ہے کہ لوگ کے بارے میں کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اگر طوفان جو آتا ہے اس کی جو موجیں اڑتی ہیں، جو لہریں اڑتی ہیں، وہ پہاڑوں جیسی اونچی ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے اپنے سامنے بالکل آنکھوں کے سامنے اس کو اپنی موت نظر آنے لگتی ہے۔ اتنا ڈینجر ماحول ہوتا ہے وہاں پر، اور نہ اس کی ان لوگوں کی وہاں پر چیخ پکار سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت حال یہ ہوتا ہے کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو کہ سمندری سفر کرتے ہوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ نشانی بتا رہا ہے کہ کشتی بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، کہ جیسے جو ایک علاقہ ہے خشک، جو کہ جو ہے مطلب رکا ہوا ہے، اور جو پانی والا علاقہ ہے وہ مطلب تیر رہا ہے، اس میں اگر کوئی چیز بھی ہم ڈالیں، حتیٰ کہ ایک سوئی بھی ہم ڈالیں گے تو وہ ڈوب جائے گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس میں اتنے بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ تیرتے رہتے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب طوفان آتا ہے اور لوگ گھبرا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ان کا بیڑا پار لگاتا ہے، ان کو اس طوفان سے نجات دلاتا ہے۔ اور بہت ہی کم سننے میں آتا ہے کہ اس طریقے سے طوفان میں اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ کشتی ڈوب گئی، ورنہ زیادہ تر جو ہے لوگ جو ہیں سمندری سفر کرتے ہیں اور بیڑا پار لگ جاتا ہے، وہ پار لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے، یہ کشتی اور یہ تمام سواریاں جس پر ہم سفر کرتے ہیں۔ آگے ہے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکے، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ یعنی کافروں کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ کس طریقے سے جب کافر ہوتے ہیں، جب موت اپنے سامنے سمندر میں دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، پھر جب پار لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر وہ اپنی اسی روش کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو کون ہے جو ان کو سمندری طوفانوں میں ان کو نجات بخشتا ہے، ان کی کشتیوں کو بیڑا پار لگا دیتا ہے، لیکن پھر وہ اپنی اسی روش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ایک وقت تک انسان کو مہلت دیتا رہتا ہے کہ کب تک اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو انکار کرو گے، کب تک ناشکری کرتے رہو گے، کب تک ایمان نہیں لاؤ گے۔ وہ ایک وقت مقرر تک انسان کو چھوٹ دیتا ہے، اور پھر جو وہ پکڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بچنے کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ مجرمین کو اسی وقت نہیں پکڑتا ہے، بلکہ خوب مہلت دیتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے لیے جو ہیں کون سا راہ چن رہے ہیں، اعمال کس طریقے سے بنا رہے ہیں کہاں جانے کے لیے۔ پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے، ان کے واپسی کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر کوئی توبہ، کوئی جو ہے وہاں جو ہے فریاد کام نہیں آنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ آگے ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیات بھی آتی ہیں، یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ یعنی یہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ واقعات جو پرانی گزشتہ قوموں کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ نہیں ایمان لاتے اس پر، اور جو بھی آیات، جو بھی نشانیاں ان کو دکھائی جاتی ہیں، ان کو بتائی جاتی ہیں، یہ ان پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی جو لوگ تعلیم دے رہے ہیں اس چیز کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو بالکل بہکے ہوئے ہو، ہم کیوں ان کو یہ کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ یہ جو ہے ڈائریکٹلی تو خطاب ہے کافروں سے، جب ان سے کہا جاتا تھا تو اس طریقے سے وہ ہیلا بہانہ کرتے تھے، لیکن ہم غور کریں کہ تمام امت سے یہ خطاب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کے متعلق حکم آتا ہے تو ہم کس طریقے سے ہر معاملے میں عذر پیش کر دیتے ہیں، جواز پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے حکم نازل ہوا ہے۔ اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں، جس طریقے سے بہانہ کر رہے ہیں، ہیلا کر رہے ہیں، جواز دے رہے ہیں کہ ہم کیوں ان کو کھلائیں جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود کھلا دیتا۔ اسی طریقے سے ہم انسانوں کا حال عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب جس چیز کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے عذر بتاتے رہتے ہیں، خود کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بہت مجبور ہیں، ہمیں ایسی پریشانی ہے، ہم تو ادا نہیں کر سکتے، ہم تو یہ حکم پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ نماز کے معاملے میں ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مشغولیت، اتنے کام ہمارے گھروں میں ہیں، کس طریقے سے ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ روزوں کے متعلق بھی ہم اسی طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو کہ فری رہتے ہوں، ان کے پاس زیادہ محنت کا کام نہ ہو۔ اگر محنت ہمیں کرنی ہے، محنت والے کام کرنا ہے دن بھر، تو پھر کس طریقے سے روزہ رکھیں۔ یہ یقیناً ہمارے لیے نہیں ہے حکم، یہ بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، جن کو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم دیکھیں کہ ہم عورتوں کو زیورات پہننے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور کتنے زیور ہم بنا لیتے ہیں، اور اس کی زکوٰۃ کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا عذر ہوتا ہے، کیا بہانہ ہوتا ہے، کیا جواز ہم دیتے ہیں کہ یہ زیور جو ہم پہن رہے ہیں اس کی زکوٰۃ ہمارے آدمیوں، ہمارے شوہروں کی ذمہ ہے۔ لیکن اگر شوہر جو ہیں وہ زکوٰۃ ہماری نہیں ادا کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔
वो यानी इस तरीके से भी गर्ज करी जा सकती है कि वो पूरी साल इकट्ठा करके पैसा हम जोड़ जोड़ के रखें और ज़कात अदा करें। अगर ये इस तरीके से भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो है हमें अपने ही जेवर में से कुछ हटाकर उसकी ज़कात अदा करनी होगी। हम बहाना क्या करते हैं, हम कैसे दें, हम तो मजबूर हैं। तो हम ये जो बहाने करते हैं हर मामले में, नवाज़ कहते हैं कि ये जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही मजबूर हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हर मामले में दीन का मामला होता है कि दीन को गहराई से सीखो, कुरान की तालीम हासिल करो। हम नहीं सीख सकते हैं क्योंकि हमारे ज़िम्मे बहुत काम है, हमें तो एक मिनट का भी वक्त नहीं मिलता है कि हम किस तरीके से सीखें। तो सवाल ये होता है कि ये जो बहाने, ये हीले जो हम करते हैं, क्या हमारा रब उसे कबूल कर लेगा? क्या मान लेगा कि ये वाकई बहाने थे, ये हुक्म जो हमने नाजिल किए थे, जो फ़राइज़ तुम पर रखे थे, ये तुम्हारे लिए नहीं थे बल्कि दूसरे लोगों के लिए थे। और फिर एक चीज़ और सोचते हैं हम कि अल्लाह ताला जो है कि मोहताज है हमारी नमाज़ों का, कि हम उसके लिए नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, गरीबों को सदका दें। क्या मोहताज है अल्लाह ताला? हरगिज़ नहीं। वो क्यों इस चीज़ का हुक्म देता है? क्योंकि वो जाने कि बेशुमार नेमतें जो उसने हमें अता की हैं, हम उसका शुक्राना कैसे अदा करते हैं। हमें अल्लाह ताला ने ग़ुलाम बनाकर भेजा है इस दुनिया में। ग़ुलामी की ज़िंदगी हमें किस तरीके से बसर करना है, कि ग़ुलाम का क्या तरीका होता है कि जब मालिक हुक्म दे तो वो ये बहाने नहीं करेगा कि मेरे यहाँ पे तकलीफ़ है, हम नहीं कर सकते हैं, तो मालिक तो उन्हें उसे नौकरी से ही निकाल देगा। इसी तरीके से जो हमारा हकीकी मालिक है वो हमें जिस चीज़ का हुक्म दे रहा है, हमें जिस तरह से भी हो सके उसको अंजाम देने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये मालिक का हुक्म है और अगर नहीं मानेंगे तो बेशक पकड़े जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में अगर ज़्यादा मशगूलियत है उसके बाद भी फ़राइज़ को हम अंजाम दें, अपने आप को थका दें अल्लाह ताला के इबादत में, अल्लाह ताला के अहकाम को पूरा करने में, तो यकीनन हमारे लिए बेइंतहा अजर के बन जाएंगे। कि एक तो हम घर के काम जो हैं वो भी हमारे लिए इबादत रखी गई हैं, घर के काम भी कर रहे हैं, तमाम लोगों के हुकूक भी अदा कर रहे हैं, जिसकी जिसकी ज़िम्मेदारी है वो काम भी अदा कर रहे हैं, उसके साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला के अहकाम को पूरा भी कर रहे हैं, तो इस पर हमें उससे भी ज़्यादा डबल अजर मिलने वाला है इंशाअल्लाह। तो ये इस आयत, एक आयत में जो है कई कई पहलू छुपे होते हैं। ये कुरान का एक बहुत ही तरीक़ा है, ये कुरान का कह लें कि ये कुरान का उसलूब है। ये इसी उसलूब को देखकर तो काफ़िर चुप हो जाते थे, क्योंकि उनकी ज़बान ये थी, वो आसानी से समझ लेते थे। हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारी ज़बान अरबी नहीं है। हम आयतों को जब बहुत ज़्यादा गहराई से मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है, क्या क्या एक एक आयत में कितनी कितनी बातें पोशीदा हैं। लेकिन वो लोग सब समझ जाते थे कि ये वाकई, और दंग के दंग रह जाते थे और क्या कहने लगते थे आखिर में कि ये जो है अल्लाह ताला का कलाम समझते थे वो हैं, लेकिन चूँकि उन्हें मानना नहीं था तो कहते थे कि यकीनन पोएट्री है, ये शायरी है जो दिलों पे असर कर देती है। यानी ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला बता रहा है, इन आयतों का जो अंदाज़ है, उसलूब है, वो उनको पोएट्री कहने लगते थे। वो कहते थे कि ये शायरी है, जब ये बहुत असरअंदाज़ हो जाती है, ये दिलों पर जो सुनता है वो मुअस्सर हो जाता है इससे। उसके आगे है कि वयक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन मा यंज़ुरूना इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम वहुम यक़िस्सिमून। ये लोग कहते हैं कि क़यामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी, बताओ अगर तुम सच्चे हो। आगे जो है क़यामत की मंजर कशी की गई है, बहुत ही ऐसे अंदाज़ है कि रोंगटे हमारे खड़े हो जाएं कि किस तरीके से, हमें पता तो सबको है कि क़यामत आना है, किस तरीके से हमने सुन भी रखा है, लेकिन अब कुरान के अल्फाज़ के ज़रिए हम सबको गौर करना चाहिए उसको, और अपने तसव्वुर की आँख से देखना चाहिए कि वाक़ई ऐसा ही होने वाला है। तो इन काफ़िरों का जो कहना था, ये मज़ाक उड़ाया करते थे जिस क़यामत के बारे में वसल्लम फरमाते थे, आखिरत के बारे में, ये कहते थे मज़ाक़न कि ये क़यामत जिसका वादा किया गया है, ये आखिर कब आने वाली है, जिसका वादा किया गया है ये क्यों कब आएगी। कहीं उनको पता होता था पहले से ही कि इस चीज़ की तालीम अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी है, उन्हें नहीं पता है इसका हकीकी वक्त क्या है। इसलिए वो उनको जो थे एक तरीके से टॉन्ट करने के लिए कहा करते थे कि आखिर क़यामत कब आएगी। और आप देखें कि जो शख्स क़यामत के लिए, क़यामत के आने के सिलसिले में मज़ाक बनाए, तो फिर उसको यकीनन जो है अल्लाह ताला का और अपने अंजाम बद का रत्ती बराबर भी खौफ नहीं होगा। तभी उसके जो है अल्फाज ज़बान से निकल सकते हैं कि क़यामत के बारे में वो पूछे कि कब आने वाली है। आगे बयान किया जा रहा है कि यंज़ुरूना इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम वहुम यक़िस्सिमून। दरअसल ये जिस चीज़ की राह ताक रहे हैं वो बस एक धमाका है जो यकयक उन्हें इस हालत में धर लेगा जब ये अपनी दुनियावी मामलात में झगड़ रहे होंगे। यानी जो सूर फूकी जाएगी, जो पहली सूर फूकी जाएगी, उसका जिक्र हो रहा है कि वो एक धमाका होगा, और ये वो धमाका उनको इस तरीके से धर लेगा कि ये अपनी दुनियावी मामलात में झगड़ रहे होंगे। झगड़ने से मुराद ये जिस तरीके से इंसान बहस करता है, दीन के मामले में बहस करता है, इधर से तावीलें लेता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा इस तरीके से क्यों है, तो ये जो झगड़ते हैं, तो यहाँ झगड़ने से मुराद वो भी है कि वो इस तरीके से बहस मुबाहिसा करते रहेंगे और क़यामत आ जाएगी। और फिर झगड़ने से मुराद ये भी है कि क़यामत के बारे में है कि क़यामत जब कायम होगी तो सबसे जो बदतरीन लोग होंगे उनके ऊपर क़यामत कायम होगी, और बदतरीन लोगों की जो खासियत होती है वो झगड़ा करना होती है, वो हर वक्त हर बात में झगड़ा करते रहते हैं। तो उसके बारे में है कि क़यामत के बारे में रिवायात में है कि क़यामत इस तरीके से आएगी, अचानक आ धमकेगी, उसका कोई पहले से नहीं पता होगा। जिस तरीके से कभी तूफ़ान, कभी ज़लज़ला, इसके बारे में तो पहले से हमें नॉलेज होती है कि हमें पता चल जाता है इंटरनेट के ज़रिए कि कुछ मिनटों में इस तरीके से भूकंप आने वाला है इस एरिया में। लेकिन वो क़यामत जो है वो एक आनन फानन आई, इसका नहीं पता होगा। उसके बारे में रिवायात में है कि दो शख्स जो हैं कपड़ा फैलाए बैठे होंगे, यानी एक बेच रहा होगा कपड़ा और दूसरा ख़रीद रहा होगा, और वो अपना कपड़ा समेट नहीं पाएंगे और क़यामत आ जाएगी। और है कि एक शख्स अपने ऊँट को हौज़ पर पानी ले जाने के लिए ले जा रहा होगा, वो पानी नहीं पी पाएगा और क़यामत आ जाएगी। एक जगह है कि जो है एक शख्स दूध दुएगा और वो उस दूध को पी नहीं पाएगा और क़यामत आ जाएगी। यानी आनन फानन क़यामत आएगी, और क्या हाल हो जाएगा उनका कि वो उनको धर लेगी।
اور آگے ہے کہ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، یعنی جو جس حال میں ہوگا وہ اسی میں لے لیا جائے گا۔ پہلا سور جو کہ مطلب پھونکا جائے گا تو اس طریقے سے سب مطلب اللہ دھر لے گا، وہ سب کو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ دوسرا جو سور پھونکا جائے گا، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، اجداث کہتے ہیں قبروں کو، اور قبریں بھی وہ والی جو کہ پرانی قبریں ہوں۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ اور یکیک یہ اپنے رب کی حضور پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکیک یہ اپنے رب کی حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا کہ یکیک تمام لوگ، تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، اور قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اب یہاں پہ مرقد آیا ہے، مرقد جو ہے، مرقد کے معنی ہوتے ہیں آرام گاہ، جہاں انسان آرام کرے۔ تو کیا کہیں گے یہ کہ ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ رسولوں کی بات سچی تھی، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جیسے فوج میں بغل بجایا جاتا ہے تو تمام فوجی اکٹھا ہو جاتے ہیں میدان میں، اسی طریقے سے جب یہ سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے، تمام رہتی دنیا تک کے تمام، چاہے وہ زمین کی کتنی بھی تہوں میں ہوں، وہ نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، اور کوئی ایسی نہیں ہوگا کہ وہ منع کرے کہ ہمیں نہیں حاضر ہونا، بلکہ سب کے سب میدان حشر میں جو ہے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور یہی ہے وہ وعدہ جو کہ رحمان نے کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، جس چیز سے رسول ڈرا رہے تھے، آج وہ سچا ہو گیا، وہ کہیں سمجھ جائیں گے، یعنی جو قبروں سے نکلیں گے، جو مذاق اڑایا کرتے تھے، یا تو وہ نظارہ ہوگا جس کو دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو وہی وعدہ ہے جو کہ رسول ہمیں بتایا کرتے تھے، یا ایسا ہوگا کہ کچھ جو اہل ایمان ہوں گے، جو ایمان کی روش پر قائم ہوں گے، وہ انہیں بتائیں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں رسول ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے اور آپ ایمان نہیں لاتے تھے اس بات پہ۔ اور یا تو یہ ہوگا کہ فرشتے بتائیں گے کہ یہ جو ہے قیامت کا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں رسولوں نے آپ کو آگاہ کیا تھا، جس کے بارے میں نصیحت کی جاتی رہی تھی، اور آپ نے نصیحت نہیں مانی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے تھے، یعنی جو کچھ بھی تم نے اپنے نامہ اعمال میں ڈالا ہے، خواہ وہ بدی ہو، خواہ وہ نیکی کی راہ ہو، اس کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ایسی ایسی باتیں جو ہم غور نہیں کر سکتے ہیں، وہ تمام ذرے ذرے کی ماپ ہوگی، اور اس کے حساب سے ہمارے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا کہ جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اس کو اسی کے حساب سے پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں، ہر قسم کے لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں۔ یعنی اس کے بعد جنتیوں کا جو ہے جنت کا نظارہ پیش کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہاں کہا گیا ہے کہ ان اصحاب الجنہ، یعنی جنت والے، الیوم، آج، یعنی قیامت کے دن، شغل کہتے ہیں مشغولیت کو، یعنی جس کام میں انسان اتنا زیادہ بزی ہو، مشغول ہو کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے نہیں معلوم ہو، تو وہ مشغول ہوں گے۔ کیا فاکہون کے معنی ہوتے ہیں کہ لطیفہ کہنا، یعنی وہ ایک دوسرے سے لطیفے کہہ رہے ہوں گے، کون سے لطیفے؟ ہلکے پھلکے، نہ تو اس میں کوئی جھوٹ شامل ہوگا، اور صرف خیر کی باتیں ہی وہاں پر ہو رہی ہوں گی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہوگی جو کہ انہیں تکلیف دے۔ ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کی یہ خوبی ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے لطیفے کہہ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو تسلی، سکون دینے کے لیے۔ تو یہ سکون جو ہے جس طریقے سے اہل جنت وہاں دے رہے ہوں گے، یہ خصوصیت ان کی دنیا میں بھی ہوگی، اس طریقے سے ہوگی کہ وہ اپنی ہر بات سے، اپنے ہر عمل سے دوسرے کو سکون دینے کی، دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے خواہ اپنے آپ کو انہیں قربان ہی کرنا پڑے بہت جگہ پر، لیکن وہ دوسروں کی خوشی کے لیے جئیں گے، دوسروں کی خوشی کے لیے کوششیں کرتے پھریں گے۔ اور اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں دوسروں اپنی باتوں سے، اپنی چیزوں سے دوسرے کا سکون برباد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کو بتاتے رہیں گے کہ ہم اتنے پریشان ہیں، ہمیں اتنی تکلیفیں ہیں، یا ایسا ہے، تو ہم یہ جو ہیں بے سکونی پھیلاتے ہیں، خود بھی بے سکون ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو بھی بے سکون کرتے ہیں۔ لیکن اہل جنت کی یہ خوبی ہوگی کہ وہ اپنے ہر عمل سے، ہر قول سے لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایسی باتیں کریں، ایسے عمل کریں کہ لوگ جو ہیں بے سکونی کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ اہل جنت کی خصوصیت ہے جو وہ وہاں کریں گے، بے شک وہ یہاں بھی وہی کرتے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ ان کی بیویاں انہیں ساؤں میں تکیہ لگائے ہوئے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوں گے، اور کیا ہی وہ خوبصورت نظارہ ہوگا کہ جو ہے جس کا اندازہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان جو ہے امیجن نہیں کر سکتا ہے کہ وہاں کے جنت کے نظارے کیا ہوں گے، کیونکہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جن کے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، کیونکہ دنیا میں ان کی کہیں جھلک موجود ہی نہیں ہے، ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہمیں ایک تصور ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں کیا ہوگا کہ لوگ اہل جنتی آپس میں تکیے لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوں گے، اور ایک دوسرے سے مشغول ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، اپنے رشتہ دار، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ سب، اگر ان کے جنتیوں والے عمل ہیں تو وہ سب آپس میں مل کر اچھی باتیں کر رہے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ہر قسم کے لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہوں گی، یعنی جس چیز کی تمنا ان کو ہوگی وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہوں گی، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ اور
फिर जो है मतलब कहा जा रहा है कि वो जन्नती जो है किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं उनको होगी, किसी भी तरह की। वहाँ सिर्फ ऐश ही ऐश है। वहाँ जो खाएगा इंसान वो पसीना की शक्ल में निकलेगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो वेस्ट चीज़ें हैं, वो सिर्फ निकलेंगी किस तरीके से, जिसम से पसीने की शक्ल में। और वो पसीना भी कौन सा होगा कि उसमें से मुश्क की खुशबू आती होगी। यानी किसी भी तरह की रत्ती बराबर भी तकलीफ़, रत्ती बराबर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे इंसान को परेशानी लाहक हो। यानी जो इंसान मज़े करेगा, अपनी जो चीज़ भी तमन्ना करेगा उसके सामने हाजिर कर दी जाएगी। और फिर जो है वो जो वेस्ट होगा वो भी इस तरीके से होगा कि उसमें से भी खुशबुएँ आ रही होंगी। और फिर क्या है कि रब रहीम की तरफ से उनको सलाम कहा जा रहा होगा, रब रहीम की तरफ से उन पर सलामती की जा रही होगी। और बहुत ही खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनके साथ ये मंज़र पेश आएगा जिनको। और अल्लाह ताला से हम सबको इसी के लिए दुआ करते रहना चाहिए। और सलाम तो ये जो सलाम पेश किया जाएगा जन्नत में, तो ये सलाम उन लोगों के लिए अहले जन्नत यहाँ भी इसी तरीके से सलाम करते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद है जो कि सलाम करने में पहल करता है। और एक हदीस भी है कि जन्नत में जा ही नहीं सकता है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जा ही नहीं सकता जो साहिब ईमान ना हो, और उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक कि वह बाहम मोहब्बत ना करे। और मोहब्बत आ ही नहीं सकती जब तक सलाम ना किया जाए, यानी सलाम को आम किया जाए। तो जितना जो सलाम करने में पहल करेगा, सलाम को आम करेगा, उसी तरीके से फिर जन्नत में भी होगा कि रहमान जो है, रहमान की तरफ से सलामती आ रही होगी। और फिर आगे की आयत है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और ए मुजरिमों आज तुम छट कर अलग हो जाओ। फिर क्या होगा कि वो मुजरिमीन जो जन्नत के लायक नहीं है, जिनके अमाल इस लायक नहीं है जन्नत में जा सकें, हाँ वो हमारे अपने रिश्तेदार हो, हमारे दोस्त हो, उनमें से कुछ हमारे दोस्त होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एक ही घर में पले बड़े होंगे, हमारी बहन भाई होंगे। ऐसा अक्सर होता है कि वालिदैन नेकी की राह पे हैं और बच्चे जो हैं वो गुमराह हो गए हैं, शैतान के कदमों नक्श कदम पर चल रहे हैं। और बस ऐसा होता है कि वालिदैन नहीं चलते होते हैं और उनकी औलादें बहुत नेक निकल जाती हैं। तो इसी तरीके से वही लोग जो कि एक साथ पले बड़े होंगे, एक ही घर में रह रहे होंगे, एक दूसरे रिश्तेदार होंगे, एक दूसरे से बातचीत उनकी होती रहेगी, लेकिन फिर वहाँ क्या होगा कि वहाँ तो अमाल के हिसाब से ही उनको जगह मिलेगी। तो इसी तरीके से कहा जाएगा कि मुजरिमीन और ए मुजरिमों आज तुम छट कर अलग हो जाए, यानी उनको अलग कर दिया जाएगा, छाट के अलग कर दिया जाएगा। इंसान तमन्ना करता है कि उसके वालिदैन, उसके बहन भाई सब साथ में हो, लेकिन जो है वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ जिसके जैसे अमल होंगे वो उसी तरह जो है छट जाएंगे। वहाँ क्या होगा, रहमान के बंदे जो हैं वो रहमान के साथ हो जाएंगे, यानी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और शैतान के बंदे जो हैं शैतान के साथ जाएंगे, यानी जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। दुनिया में जो जिसको फॉलो करेगा, जो अल्लाह ताला के अहकाम को फॉलो करेगा, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतों में दाखिल करेगा, अल्लाह ताला कि उनके साथ होगा। और जो उसको अनफॉलो करेगा, जो नहीं मानेगा, जो हड्डनियाँ करेगा, जिनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, कल आखिरत में भी उनका अंजाम जो है उन्हीं शयातीन के साथ होगा जो जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। और कुरान में है भी कि हम शैतान और इंसानों को जो उनकी पैरवी करते हैं एक साथ जहन्नम में झोंकेंगे। और ये कितनी ही जो है बदकिस्मती होगी, कितनी हसरत होगी उस वक्त अहले जहन्नम को, जो जहन्नम में डाले जा रहे हैं, जो छाड़ दिए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा ले, हमारे अमाल इस तरीके से कर दे कि हमको जन्नतुल फिरदौस अता हो जाए। आगे है कि अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी कि शैतान की बंदगी ना करो। आज अल्लाह ताला कहेंगे कि ए आदम की औलाद, क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, उसकी बंदगी ना करो। बंदगी यानी इबादत। और इबादत किसे कहते हैं? इबादत से मुराद होता है अपने कौल से, अपने अमल से, अपने कामों से ऐसे काम किए जाएँ जो कि अल्लाह ताला को मतलूब है, अल्लाह ताला को खुश करने वाले। लेकिन यही काम, यही कौल, यही अमल अगर ऐसे किए जाएँ जो कि शैतान को खुश करने वाले हैं, तो वो यकीनन शैतान की राह पर है और फिर आखिरत में भी शैतान के साथ ही होगा वो। तो अल्लाह ताला फरमाया है कि हमने नहीं हिदायत की थी कि तुम शैतान की बंदगी ना करो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी हर इंसान को पता है कि शैतान खुला दुश्मन है, और लेकिन फिर भी वो उसको फॉलो करता रहता है। वो तमाम चीज़ें जो शयातीन को पसंद है वो इंसान करता है। और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है, यानी सीधा रास्ते की तरफ चलने की तलकीन की थी। और सीधा रास्ता कौन सा है? जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जो कि कुरान की शुरू के आयत में बताया था कि आप ज़रूर, कुरान की कसम खाने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप ज़रूर रसूलों में से हैं और कौन है? सीधे रास्ते पर हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वो सीधा रास्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें मिलता है उसको इख्तियार कर लेना चाहिए, तभी हम जो है फलाह पाने वाले हैं। मगर इसके बावजूद उसने तुम में से एक गिरोह कसीर को गुमराह कर दिया, यानी एक बहुत बड़े गिरोह को गुमराह कर दिया। क्या तुम अकल नहीं रखते थे? यानी तुम्हें पता था कि शयातीन ऐसा करेगा, शैतान ने वादा कर रखा है कि वो जहन्नम में लोगों को लेकर जाएगा, ये हम सबको पता है। लेकिन फिर भी हम हर वो काम करते हैं जो कि शैतान को खुश करने वाला होता है। और शैतान ने वादा किया, और हकीकत में ऐसा ही है कि आज दुनिया में अगर हम देखें तो शैतान के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं बजाय इसके कि अल्लाह ताला के फॉलोअर्स हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हो। ऐसे लोग कम हैं, बल्कि शयातीन के नक्श कदम पर चलने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, ख्वाह वो मुस्लिम हो और गैर मुस्लिम हो। लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो तमाम काम जो कि शयातीन को पसंद है। आगे है, हाज़िही जहन्नम अल्लती कुंतुम तुअदून, ये वही जहन्नम है जिससे तुमको डराया जाता रहा था, यानी जिसकी आज तलकीन हमें की जा रही है। जहन्नम की वईदें सुनाई जा रही हैं, जहन्नम की झलकियाँ दी जा रही हैं, और हम नहीं सुधर रहे हैं, हमारे ऊपर शैतान पूरी तरीके से हमलावर हो चुका है। तो अल्लाह ताला वहाँ कहेगा, और कैसी बेबसी होगी कि हम आज सुन रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, और उस पर अमल हमें नहीं है। हम हर वक्त अपने नफ्स के ग़ुलाम बने हुए हैं, हम हर वक्त शयातीन के ग़ुलाम बने हुए हैं। तो किस तरीके से बेबसी होगी कि अल्लाह ताला वहाँ बताएगा कि क्या नहीं डराया जाता था? और ये वही जहन्नम है जिससे तुमको डराया जाता रहा था। जो कुफ्र तुम दुनिया में करते रहे हो उसकी पादाश में अब इसका ईंधन बन जाओ।
अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचा ले। और जन्नत में जाने के लिए यकीनन क्या करना होगा, हमें अपने नफ्स पर कदम रखना होगा, कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जिसने अपने नफ्स पर एक कदम रख दिया तो उसका यकीनन अगला कदम जो है वह जन्नत की तरफ होगा। और ये नफ्स ही है जो कि हमें शयातीन के नक्शे कदम पर चलने के लिए उभारता है। हमें पता है कि चीज़ें गलत हैं, लेकिन क्या हमारा दिल चाह रहा है ऐसा? हमारा दिल चाह रहा है इस वक्त हम जो है अल्लाह ताला के काम को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इस वक्त मन नहीं है। हमारा दिल चाह रहा है कुछ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें, जो हमारा दिल चाह रहा है वो हम करेंगे। तो ये जो नफ्स का इंसान ग़ुलाम बना हुआ है, तो जो अगर हम नफ्स पर कंट्रोल कर लें तो यकीनन हमें जन्नत हासिल हो जाएगी। उसके आगे है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंह बंद किए देते हैं, उनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं। यानी गवाहियों के लिए, गवाही देने के लिए जो हमारे अमाल हैं वो कैसे हैं, इसकी गवाही किस किस तरीक़े से होगी कि हमारे फरिश्ते भी गवाही देंगे जो हमारे कंधों पर बैठे हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हर वक्त हर लम्हे। और फिर जो है जिस जगह पर हम, जिस ज़मीन पर हम अमल कर रहे हैं वो ज़मीन भी गवाही देगी। कुरान करीम भी गवाही देगा कि आया उसको फॉलो किया आपने, उसके अहकाम को माना, उसको समझा सीखा या नहीं सीखा, उसको या उसमें अपना जो है वक्त नहीं लगाया, आपने फजूल कामों में अपना वक्त लगाया। और फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज हम आपके मुंह को बंद कर देंगे। क्या होगा? उनके मुंह को बंद कर दिया जाएगा, यानी लेबल लगा दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा कि वो जिस तरीके से दुनिया में दलीलें पेश करते थे कि हमने ऐसा नहीं किया या ऐसा किया तो क्यों किया, या ये जवाब था। आज क्या होगा? उनके मुंह को बंद कर दिया जाएगा, लेबल लगा दिया जाएगा, खामोश कर दिया जाएगा। और क्या जवाब देंगे? कौन सी चीज़ें जवाब देंगी? उनके हाथ जो उन्होंने कमाई की है, हाथों के ज़रिए जो गुनाह बटोले हैं या जो नेकियां बटोली हैं वो गवाही देंगे। और पैर गवाही देंगे कि वो किस राह पर चले हैं, आया सिरात मुस्तकीम पर चले हैं या शैतान वाली राह पर चले हैं। तो ये पैर गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे, और ज़बान, अल्लाह ताला ज़बान पर ताले लगा देगा उस वक्त। ये बहुत बदकिस्मती होगी इंसान की, कि बेबस होगा। और जो है रिसर्च के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो हमारी स्किन होती है, जो हमारी जिल्द है, उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग सिस्टम पाया जाता है। यानी किस तरीके से कि जो कुछ भी हम आज बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, चुप कर रहे हैं, किसी की ग़ीबत कर रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, या बुरे अंदाज में बात कर रहे हैं, या नेकी के काम कर रहे हैं, लोगों को तलक़ीन कर रहे हैं, हर वक्त परेशान है कि किस तरीके से लोग हिदायत याफ्ता हो जाएँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हम बोलते हैं ज़बान से, वो क्या होती हैं? वो हमारे दिल के ज़रिए हमारे अंदर महफूज हो जाती हैं। और फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं क़यामत के दिन बोल उठेंगी, बिल्कुल सेम उसी लहजे में जो हमने दुनिया में इख्तियार किया होगा। इसीलिए हमने अक्सर सुना होगा कि हम दुआएं करते हैं कि हमें आखिरत की रुसवाई से बचा ले, आखिरत की शर्मिंदगी जो सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। आज हम लोगों से छुपकर उनकी ग़ीबत करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, क्या अंदाज़, हर इंसान से बात करने का अंदाज़ अलग अलग होता है, किस तरीके से कौन सा लहजा इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल यूँ कि तूँ हमारी जिल्दें बोलेंगी, हमारी स्किन बोलेगी कि किस तरीके से आपने किस वक्त में क्या क्या काम किया है, किस तरीके से बोले हैं आप। तो ये हमारे लिए कितनी कि तमाम लोग मौजूद होंगे और हमारी जो है हमारे जिस्म के आज़ा गवाही दे रहे होंगे कि इससे इस तरीके से काम लिया है, वो कितनी शर्मिंदगी का मौका होगा, जिसके लिए हम सबको दुआ करना चाहिए कि हम सबको आखिरत की शर्मिंदगी से बचा लें। यही अंदाज़ जो है कई जगह पर कुरान में आया है, जैसे कि सूरह नूर में आयत नंबर 24 में आया है कि उस दिन क्या होगा कि हमारी ज़बानें गवाही देंगी, हमारे हाथ गवाही देंगे और हमारे पैर गवाही देंगे कि जो कुछ भी हम उनके ज़रिए करके लाएँ, जो भी हमने कमाई की है। आगे है वलौ नशाअ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबक़ुस सिरात फअन्ना युबसिरून वलौ नशाअ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्ततवाअू मुज़िय्यन वला यरजिऊन। हम चाहें तो उनकी आँखें मूंद दें, फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखें कहाँ से उन्हें रास्ता सुझाई देगा। यानी ये तमाम निशानियाँ जो अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें, ये तमाम कायनात की निशानियाँ, उसके बाद भी अगर गौर न करें, जो अक़ल हमें अल्लाह ताला ने दी है, जो समझ हमें दी है, वो सीधी राह पर न लगाएं, अल्लाह ताला की निशानियों को ना समझें, तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये अगर जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और इन तमाम निशानियों को देख कर बेइनकार कर रहे हैं, हम चाहें तो उनकी आँखों को मस्क कर लें, यानी उनकी आँखों की बीनाई को ख़त्म कर दें। या ऐसा हो जाए कि जिस जगह पे हमारी आँखें हैं वहाँ पर से आँखों का नामो निशान भी मिट जाए, कि लगे भी ना कि यहाँ पर आँखें थीं। तो फिर क्या होगा? जब हमारी रोशनी ख़त्म हो जाएगी आँखों की, तो फिर हम दौड़ेंगे, लपकेंगे और रोशनी की तरफ जाएंगे और हिदायत हासिल करना चाहेंगे। हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है। फिर अगर हम हिदायत पाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला जो हमें हिदायत याफ्ता नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारी मोहलत ख़त्म हो चुकी होगी उस वक्त। और फिर आगे कह रहे हैं अल्लाह ताला कि वलौ नशाअ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्ततवाअू मुज़िय्यन वला यरजिऊन। हम चाहें तो उन्हें उनकी जगह ही पर इसी तरह मस्क करके रख दें कि ये ना आगे चल सकें, ना पीछे पलट सकें। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं उसकी साख्त को हम उलट ही देते हैं। क्या ये हालात देख कर उन्हें अक्ल नहीं आती? यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि मस्त जिस जगह पर वो चल रहे हैं उनको उसी जगह पर धंसा दिया जाए कि वो आगे ना चल सके और ना पीछे ही पलट सके। यहाँ पर मुराद ये भी है कि जो इनकार कर रहे हैं अल्लाह ताला की का जो वो है, अल्लाह ताला का ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला के जाहो जलाल की तरफ भी निशानदही कर रही हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला कादिर है कि ऐसा भी कर सकता है कि उनको जो इतराते फिरते हैं, अल्लाह ताला उनकी रोशनी छीन ले, बीनाई छीन ले, तो वो कुछ सोच ही समझ ना सकें और उनको उसी रास्ते पर मस्क कर दें जहाँ वो चल रहे हों। लेकिन अल्लाह ताला जो है उनको मोहलत दे रहा है। और फिर इससे मुराद ये भी है, जैसा कि आगे की आयत में है, कि जिस शख्स को हम लंबी उम्र दे देते हैं उसकी साख्त को हम उलट ही देते हैं। ये हालत देख कर उन्हें अकल नहीं आती। यानी ये चीज़ हम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, मोहलत देते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये हमारी ज़िंदगी में भी ही इंसान के साथ हो जाता है। किस तरीके से कि अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला ने लंबी उम्र दे दी है तो वो किस तरीके से हो जाता है, पलट जाता है। जिस तरीके से पैदा हुआ था यानी एक बच्चे की तरह हो जाता है।
और ये तमाम चीज़ें हमें बेशुमार वाक़यात इस दौर में नज़र आते हैं कि किस तरह से बूढ़े लोगों का की कंडीशन हो जाती है जब उनकी उम्र लंबी हो जाती है, तो वो तमाम सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने दी होती हैं उन्हें, उनकी सलाहियतें मतलब मसलन उनकी आँखों की बीनाई भी कम हो जाती है, उनकी कानों की सुनने की समाअत भी कम हो जाती है, वो चलने फिरने के भी मोहताज हो जाते हैं और बच्चों की तरह कंडीशन हो जाती है। और हम ये चीज़ें अपने आस-पास देखते हैं कि ज़्यादातर हर घर में कोई ऐसा बुज़ुर्ग मौजूद होता है जो कि सेम बच्चे वाली कंडीशन है, किसी की दिमागी कंडीशन ख़राब हो गई है, वो बच्चों की तरह रहता है, ज़िद्दी करता है, वो लैट्रिन पेशाब का उसे नहीं होश होता है कि वो किस तरीक़े से करे मतलब। और जो है कोई ज़्यादा हँसते होते हैं बूढ़े लोग, कोई खामोश होते हैं, कोई ज़िद्दें करते होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे आस-पास के माहौल में हमें देखने को मिलती हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी कैफ़ियत किस तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये अक़ल नहीं रखते हैं कि अगर हम दुनिया में जिसको ज़्यादा लंबी उम्र दे देते हैं उसके साथ ऐसा ही होता है कि ये तमाम चीज़ें जो हमने अता की हैं, ये तमाम चीज़ें हम हल्के-हल्के उनसे छीन लेते हैं, वो सलाहियतें नहीं होती हैं। यानी हम आज क्यों करते हैं, हमारे हमारे अंदर सलाहियतें हैं, क़ुव्वतें हैं, ताकत है, हम जवानी के नशे में हैं और हम जो है सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम एक बूढ़े इंसान को जब देखें तो हमें क्या होना चाहिए, हमें उसमें अपना आप दिखना चाहिए, खुद दिखना चाहिए कि कल हम भी ऐसे ही होंगे, ये कंडीशन हमारी भी होगी। तो ये चीज़ जो है हम अक्सर क्या करते हैं, जो नेक अमल है, अमल सालेह है, अल्लाह ताला की मार्फत करना, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, उसके इबादत में मशगूल हो जाना, ये काम बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं। जवानी में हमारा क्या ख़्याल होता है कि अभी बहुत उम्र है, अभी क्या उम्र है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, हम आगे ये सारी चीज़ें कर लेंगे, अभी थोड़े दिन हम अपनी मन मर्ज़ी कर लें, उसके बाद हम तौबा कर लेंगे और जो है आखिर में जो है हम अल्लाह ताला की इबादत में, रियाज़त में मशगूल हो जाएँगे। तो क्या हम इस बात का हमारे पास गारंटी है कि वो बुढ़ापा आए तब हमारी कंडीशन क्या हो, कि हम खुद चलने फिरने के मोहताज हों, हमें अपना होश ही ना रहे? क्या हम उस तरीक़े से कर सकते हैं जो आज जवानी के पीरियड में हमें मोहलत मिली हुई है, यकीनन बुढ़ापे में हमें वो मोहलत नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त हमसे वो सलाहियतें जो अभी हमें मिली हुई हैं वो छीन लेगा। उस वक्त कंडीशन कुछ और होगी हमारी, जिसके लिए हम जो है पेंडिंग में छोड़ देते हैं कि आगे चल के जो है मुकम्मल दीन पर चलेंगे और अल्लाह ताला के अहकाम को मानने वाले बन जाएंगे। आगे है कि वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। हमने उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर नहीं सिखाया और ना शायरी, उसको ज़ेब भी देती है। ये तो एक नसीहत है और साफ़ पढ़ी जाने वाली किताब है। यानी कुरान करीम के बारे में है कि साफ़ साफ़ उसके तमाम आयतें साफ़ वाज़ेह हैं, किसी की ज़हन में कोई शक और शुबहात पैदा नहीं हो सकते हैं, ताकि वह हर उस शख्स को ख़बरदार कर दे जो ज़िंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। यानी हुज्जत बन जाए कि वाक़ई जो तालीमात हैं, कुरानी तालीमात से उन पर असर हो सकता है जो ज़िंदों से मुराद है, जिनके दिल ज़िंदा हैं, जिनको हक़ की तलाश है, जो वाक़ई चाहते हैं कि हिदायत हासिल हो जाए, जिनको ये चाहते ही नहीं है कि हिदायत हमें हासिल हो और हम अल्लाह की राह पर चलें, जो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ़ अपनी ही मर्ज़ी के मुताबिक चलें, उनको अल्लाह ताला हिदायत से वास्ता नहीं है। और वो उनको अल्लाह ताला ने गोया मुर्दों में शुमार किया है कि ज़िंदों में वो हैं जो हरकत कर रहे हैं और जिनको हिदायत की तलब है। और ये हुज्जत भी है कि अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए तमाम चीज़ें हमें बता दी हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिन पर जन्नत हासिल होगी चलकर और कौन सी चीज़ें हैं जो जहन्नम में ले जा सकेंगी। तो ये हुज्जत बन जाएगा कुरान कि हम वहाँ पर नहीं कह सकेंगे आखिरत में कि हमें मालूम नहीं था, बल्कि तमाम चीज़ें हमारे सामने क्लियर हैं। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उनको शेर नहीं सिखाया। यानी यहाँ पे वो जो कुफ़ारों का जो एतराज़ था, यानी कुरान की तासीर को सुनते थे, उनके दिलों पर असरअंदाज़ होती थी, तो फिर क्या होता था, वो कहते थे ये पोएट्री है, ये शायरी है, जो मतलब जिसकी तासीर ऐसी है कि वो जो सुनता है वो उसी का हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे खुद गवाही दे रहे हैं कि वो उनको शायरी नहीं सिखाई है और ये शायरी उनकी शायान शान भी नहीं है, क्योंकि जो नबूवत का फ़रीज़ा उनको दिया गया है उसके लिए जो है संजीदा इंसान की ज़रूरत है, जो संजीदगी से गौर करे। और शायरों की खूबी क्या होती है, वो इमोशनली होते हैं, वो जो है इधर उधर की बातें करके लोगों को इमोशनल करते हैं। तो यहाँ पर जो कुफ़ार मक्का असल को शायर कहा करते थे, उसका भी अल्लाह ताला ने दिफा किया है। अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए हैं और अब ये उनके मालिक हैं। हमने उन्हें उसी तरह उनके बस में कर दिया है कि उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का ये गोश्त खाते हैं और उनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फ़वाइद और मशरूबात हैं। फिर क्या ये शुक्रगुज़ार नहीं होते हैं? आगे एक और निशानी बता रहे हैं अल्लाह ताला, वो हैं मवेशी जानवर जो कि चौपाएँ हैं, जो कि हमारे लिए बहुत सारे हमारे लिए उनके ज़रिए अल्लाह ताला ने फ़ायदे रखे हैं। किस तरीके से, ये कुछ मवेशी ऐसे हैं जो कि बोझा ढोने के काम आते हैं, कुछ पे हम सवारी करते हैं और कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी खालें हम उतारते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। कुछ मवेशी ऐसे हैं जिनका ऊन हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके जो बाल होते हैं वो ऊन की शक्ल में हमें मिलते हैं और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको हम खाकर पेट भरते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने पैदा की हैं और फिर साथ में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उनको उनका सिर्फ पैदा नहीं किया उनकी सहूलत के लिए, बल्कि उनका मुतीय फरमान बना दिया, यानी फर्माबरदार बना दिया। अब अगर हम इस चीज़ में गौर करें तो हमें पता चलेगा गहराई में कि किस तरीके से मुतीय फरमान बनाया कि जानवरों में तो मवेशियों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस चीज़ से हमें फ़ायदे मिलते हैं, मसलन गाय है, भैंस है, जिसका हम दूध धोते हैं और वो खामोशी के साथ दूध दोहने देती है। इसी तरीके से भेड़ है जिससे हम ऊन हासिल करते हैं, उससे हमें कोई ख़तरा नहीं होता है। इसी तरीके से तमाम जानवर हैं जिनसे हम फ़ायदे उठाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको फर्माबरदार बना दिया हमारा। वो हमारे मुताबिक जो है हम मतलब उनके अंदर सुकून होता है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। अगर ये होता कि
یہی چیزیں ہمیں کچھ خونخوار جانوروں سے حاصل کرنا ہوتی تو پھر ہم کس طریقے سے ان سے حاصل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فرما بردار نہیں ہوتے، ہمیں ہر وقت ان کے ذریعے جان کا خطرہ لاحق ہوتا، تو پھر کس طریقے سے ہم یہ فوائد حاصل کر سکتے تھے۔ تو یہ اس چیز میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جانور جو ہمارے لیے بے شمار فائدے چھپے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سواریاں کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے ذریعے طرح طرح کی چیزیں، نہ جانے کتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور ہم یہ تمام مویشی جو ہیں ہمارے لیے فرما بردار اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں۔ لیکن ہم تمام چیزیں اور مشروبات یعنی ان جانوروں کے ذریعے جو ہمیں مشروبات پینے کی چیزیں ملتی ہیں ان سے بھی ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر پھر کیا حال ہے جب بھی ہم شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ آگے ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو معبود بنا رکھے ہیں وہ عقل آخرت میں ان کے لیے خود وبال جان بنے ہوں گے، وہ خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے مجرمین کے طور پہ کہ یہ میری بندگی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے کو پکڑوا رہے ہوں گے وہ، یہ جن کی بندگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جن کو ذریعہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہے ہیں کہ یہ کفار جو کچھ بھی باتیں بنا رہے ہیں آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی وہ منافقین جو کہ کھل کر تو آپ سے ملتے تھے، چھپ کے کچھ اور پلاننگ بناتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو چھپ کے کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ان کا دفاع کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں، آپ ان کے لیے رنجیدہ نہ ہوں، غم نہ کریں، مایوس نہ ہوں، آپ کے ذمہ صرف ہدایت دینا ہے، آپ کے ذمہ جو ہے صرف سیدھا راستہ بتانا ہے اور ہدایت دینا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ آگے مثال دی جا رہی ہے انسان کی پیدائش کے سلسلے میں، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے اور پھر وہ سر ہی جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان ایک حقیر پانی سے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس پانی سے پیدا کیا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کس طریقے سے جھگڑے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سے ہی سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی خلاف جو ہے باتیں کرنے لگتا ہے، سوالات طرح طرح کے کرتا ہے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ تو وہ اگر غور کرے کہ اپنی پیدائش کی طرف غور کرے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا حقیر ہے۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی جھگڑا کرتا ہے، مثالیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ آگے ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ یعنی ان کا خیال جو ہے وہ کفار کا یہ ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ اور اس سلسلے میں جو ہے ایک واقعہ بھی ہے بنی اسرائیل کے سلسلے میں، بنی اسرائیل سے تعلق سے، کہ وہاں ایک شخص جو تھا جب وہ اس کی وفات ہوئی ہے تو اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اس کی جو وہ ہے مطلب اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، اور پھر اس کے راکھ کو یا تو سمندر میں، روایت میں ہے، یا تو سمندر میں بہا دیا جائے یا پھر ہوا میں اڑا دیا جائے تاکہ وہ پکڑ سے بچ سکے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، سمندر کے فرشتوں کو کہ تمام ذرے جو ہیں اس کے مطلب جمع کر کے لے کر آؤ، اور ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمام ذرے اکٹھا کر کے لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا صرف کام جو ہے وہ حکم دینا ہے، یعنی کن کہنا ہے اور عمل ہو جاتا ہے فوراً۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور تمام ذرات اکٹھا کر کے پھر سے اس کو پیدا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا کہ ہم دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہم خوف تھا کہ ہم نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے اس کا حساب کس طریقے سے دیں گے، تو ہم نے سوچا کہ اس طریقے سے کیا جائے کہ ہمارا کچھ ذرہ ہی نہیں بچے گا، ہم اپنی راکھ پانی میں ملا دیں گے، پانی میں مل کر گھل جائے گی، تو کس طریقے سے وہ جو ہے مطلب ہم زندہ کیا جائے گا، یا ہوا میں اڑا دی گئی، مٹی میں مل کر مٹی بھی ہو گئی، تو کس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، جس نے ایک بار انسان کو پیدا کیا ہے یقیناً وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بہت ہی اس کے لیے آسانی ہے۔ یہ ایک بہت ہی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انسان کہتا ہے کہ دوبارہ کس طریقے سے زندہ کیا جائے گا۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا پہلی بار کیا ہے جبکہ وہ ٹف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ناممکن ہے، کچھ بھی ٹف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے پیدا کیا ہے تو اسی طریقے سے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اور بھی آسان ہوگا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس سے کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور یہ وہ تخلیق کا تمام کام جانتا ہے۔ یعنی اس آیت کے پس منظر میں ایک وہ ہے واقعہ ہے کہ ابی بن خلف جو تھا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور ایک پرانی ہڈی اس کے ہاتھ میں تھی، بوسیدہ ہڈی، اور کہنے لگا کہ اس ہڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اس نے اور ہوا میں بکھیرنے لگا، اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کیا خیال ہے، کیا اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو زندہ کرے گا، پھر اسے مارے گا، پھر تجھے آگ میں داخل کرے گا۔ یعنی اسی واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ لوگ سوال کرتے تھے کہ کس طرح سے یہ ہڈیاں جب گوشت تک چھوڑ دیں گے، الگ الگ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ صرف کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کر رہا ہے، ایک اور نشانی بتا رہا ہے کہ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، یعنی وہی اللہ دوبارہ سے مردوں میں جان پیدا کرے گا، ان ہڈیوں کو پھر سے جسمانی شکل دے گا، جس نے ہرے بھرے درخت، یعنی عرب میں کچھ ایسے درخت ہوا کرتے تھے جو کہ ہرے ہوتے تھے، جن کو دیا سلائی کی جگہ پر استعمال کیا جاتا تھا، آپس میں ٹکرانے سے ان سے آگ نکلا کرتی تھی۔ تو جو ہری ٹہنیوں سے آگ نکالنے پر قادر ہے، کیا وہ قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ سے زندہ کر پائے، تمہاری جسموں میں پھر سے روح ڈال پائے؟
اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے، یعنی جس طریقے سے انسان دنیا میں ہے تو اس آیت کے مطابق یہ بھی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو دوبارہ پیدا کرے گا وہ ان جیسی اسی شکل میں ہوگی، سیم جو آج ہماری شکل ہے وہی شکل نہیں ہوگی بلکہ اس سے ملتی جلتی ہوگی۔ اس کو اگر ہم غور کریں تو دنیا میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی اسکن، اس کی تمام باڈی کے پارٹس بے انتہا شائننگ والے ہوتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کی اسکن بدلنے لگتی ہے، اس کی کھال ٹوٹتی ہے، پھر دوسری کھال آتی ہے، اس کے سر سے بال جھڑتے رہتے ہیں، دوسرے بال آتے ہیں، جو بلڈ کے سیلس ہوتے ہیں وہ تمام سیلس ختم ہوتے جاتے ہیں اور نئے سیلس بنتے رہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتے دم تک وہ بدلتا رہتا ہے، اس کا جسم وہ نہیں رہتا ہے جس طریقے سے وہ پیدا ہوا ہوتا ہے، اس کی تمام چیزیں باڈی کے بہت سے پارٹس جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آخرت میں بھی جو ہے انسان جو ہے اسی شکل میں ہوگا، اسی سے ملتی جلتی شکل ہوگی انسان کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کہ ایک بوڑھی عورت آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ان سے اور کہا کہ تم تو جنت میں نہیں جا سکتی ہو کیونکہ تم بوڑھی ہو۔ تو جو ہے وہ پریشان ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ جب آخرت میں جو ہوگا انسان وہ جوانی کی حالت میں ہوگا، جوان جو ہیں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو وہ جوانی کی حالت میں ہوں گے۔ آگے کہا جا رہا ہے بلا کیوں نہیں، وہ الخلاق العلیم، کہ وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اسے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے، یعنی انہی کے مثل پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، جب کہ وہ ماہر خلاق ہے۔ خلاق کہتے ہیں بہت زیادہ پیدا کرنے والا، ایک خالق یعنی پیدا کرنے والا، خلاق بہت ہی ماہر خلاق ہے، ہر چیز کی کاریگری اسے پتہ ہے، ہر چیز کا بہت ماہر ہے، وہ پیدائش میں تخلیق میں جو ہے وہ بہت ہی ماہر ہے۔ جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، کیا زمین اور آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا یا انسان کو دوبارہ سے زندہ کرنا مشکل ہے؟ یقیناً اس کے لیے بہت ہی آسان ہے یہ چیز۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، یعنی کن، اور کیا ہوتا ہے فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس سورہ کے ذریعے ہمیں بہت کچھ معلومات حاصل ہوئی ہے۔ مثلاً شروع سے اگر ہم غور کر لیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی اور فرمایا ہے کہ نبی جو ہیں وہ رسولوں میں سے ہیں، اور آگے فرما رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے قرآن کی حکمت کے بارے میں کہ قرآن کس طریقے سے حکیم ہے، اس کو حکیم کیوں کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے رویے کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ ان کے رویے بتائے گئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اکڑے ہوئے ہیں، گھمنڈ میں مبتلا ہیں، تو وہ ایسے لوگ کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ ایمان کی چھین لیتا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور کیوں نہیں لائیں گے جس کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے کہ وہ اکڑے ہوئے ہیں، اپنی توقع میں جکڑے ہوئے ہیں، جو وہ مانتے ہیں اسی پر بس اڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے انسان کے اعمال کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کس طریقے سے رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، خواہ وہ بدی کے ہوں یا نیکی کے ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پھر ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے، یعنی 3 رسولوں کا اور کوئی شخص کا جو کہ ایمان لایا تھا، ان قوم کا تذکرہ ہے جو کہ ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر اس کے بعد موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے بہت ہی مؤثر انداز میں۔ اس کے بعد جو ہے تمام صورت میں جو آخر تک اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے کائنات کے ذرے ذرے میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جن کو ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم غور فکر کریں گے تو یقیناً اس کے آگے سجدہ ہو جائیں گے اور شکر کرتے کرتے ہماری زبان نہ تھکے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ میں نے اس چیز کے لیے جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے اور آپ نے اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے جو بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اپنے حضور قبول فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔